Kuari gamu ko pela kero kon gamu ko pela o khristo ku fay ke khristo korom fay ko Allah ida fisu da wara ko mu dangani o ri digami kino khristo filandinga ibe ga ka magana kono dangani iwo wala kile siru ko siri o kullu mu ifona tengare ona tengon ka jini ikilum batu oni kilum batu amene vraiment tampo dangani ida gemu jago dangani ida pompu da wara dangani orobina ngomo ka sasa Dokotron kanu mo maka madrasan kanu mo maka misiru mo on misiru siginte nani me alhamdulillah har samanya mede golle manu har sa golle manu ngani ida fiso ada wono dangani orang da faki kuni denga ko kayma digame kini ofa bai ngani ya khalusia minitu kay gawa maka ibe ka maka na kono dangani osuna teringa bawa assalamualaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقابور منسو كونيني. وقابور منسو كونيني. فوفو سو غريرة. أنت عندنا كنير واسو كونيني. واسو قنتنا. واسو مامنا. كونيني نعيم بالله دعامو كوني. Digamu benu go koni keni lemunu nyai lemunu kubenu igara ke hakla sire simma nanti awa iwamulla na finu nyogonu yilla kendo gabu kapenga nyana bane harsa kirsunga nyi mogobe di bawa ida wari kirsun logo retrete ya nongabo ikun qamulla na hakla tanawtun ken sabura ngana kuga kebe kongo kenni ana koinanti so ni konga kongo tali no ni nanti kamenga na kuti ani falle tokkon ni gijenya ma ken sabura ngare o khado ole mina oke krisunga ere ibe go hakka na krisa kunga o qawi ke do gara folle mane be wari o krisum ma gelli haroga matere nalla wara lenki ko tanga ona mullana lemunu tu simmandi kunyai o khirsu be no ga dangi gabu no kondi na wutu gello ga lemena kuma o gidi ga igadi wori ga gollu be no dabar ni dome gabu no kondi kapen no kondi iga tigiti me mo kobe na meraga ona kun khirsu yogo no to konko kuro ga simena dia na koy nanti gabu kapen pati lenki agri gelli falle agirigeli falle ayi yo kun khirsu yogono ona mulanda kunya ko gari benu waregi o kisimanu yogono wa kundi o faabanu yogono wa kundi o gidanu yogono wa kundi yo komi diga memani ngati ni ngadiga munoka nga simenti gabuda ke kapena nyanga madigamu a kenta gemminga kempalle o ganyo gara organize keten tinta digamu kanga simme dumaka anti wajibi nyanin kam man kana katuna har fonne ko e kemire gabu khrisu benu ga dangi ogi tu ole mena gundi na tigiti na meraga na tigiti te kacci banena bana ko ke kacce nyani sumpuke do qati khrisu benu gari wari gello kismanu afo farafana onati madi binne tanjigora alla ganna hinana asigi gabu e kemre gabu na gabu sirondi ni se konya gabu maribinne nandangi ala maribinne tanjigora nandangi alaji kharanyimbe dambele ora wari gabu wo hakkile ngadi a golli gabu na gabu kafumbe ay gonda ya khare ale minen da khirse adi se konya gabu e alaji simoro janke si oda khawari akiyenga akadi se konya gabu kenna ngirno nga nuhun tugura banu oda khawari gabu no gondi akadi sigiranya gabu gollen no gondi gabu kapen no gondi alhaji mahmud sumbunu oda khawari gabu akadi se konya gabu no gondi kembere gabu kapen no gondi alhaji siku sawane akadi sigiranya gabu no gondi gabu kapen no gondi
oda khawari alhaji madigata si sawane oda khawari gabu kapen nogondi adi sigranya gabu kapen nogondi seiba dambele nandaga wara baku dambele oda kusu wari kusu sigi gabu golle nogondi fofo suganya na gabu oda suwari nandaga wara fosi jikine gadin fodesi maguma fodesi oda khawari gabu golle nogondi gabu kapen nogondi akadi sigranya gabu abasi jikine oda wari gabu nogondi akadi golle nya gabu nogondi kapeke kamma maguma fili jikine oda khawari gabu akadi sigranya gabu nogondi adi sekonya Muhammad Jallo oda wari gabu nogondi adi sigranya gabu golle nogondi gabu kopen no gabu golle nogondi Chefosan Kulubali oda khawari gabu akadi sekonya gabu golle nogondi burahe Kulubali oda wari gabu asigi gabu awali golle nabari nga ku togonu be ni ko kunu nda jewontan safaya anani naddangi fonui ndi wari okien nogondi ampa kilen kampikam ngama sa su togonko ken mure fatinanti imasigi fono kawa jaman nogondi jaman niya bo kuberu gananya kane lemene anki nun toginu kunyo gonwadi na togunyo gonwa nogondi kun sigiran nan qoro har kubenu togonga kolini serebe togonga makoni ken na maganya ngale nanti awa aywa fotanani asuli gollenya gabu nogondi yo burahe kulwari o sigino nyai maram fodie adi sigranya gabu nogondi kembire gabu kapen nogondi ha fodie njikine adi sigranya gabu nogondi gabu golle nogondi khache sawane adi sigranya gabu nogondi nan golli gabu kapen nogondi makanjara adi sigranya gabu nogondi nan golli gabu nogondi mami njikine adi sigranya gabu nogondi nan golli gabu dangani kesu koni mana ni mania oga da menyi yerelenki na koy gabu o yani bare o yani saxe fabe kuga da sigirabe nya o ga simene dia oni tokonko e kembiro khana nyaake dia kudo ga mera ga mokobe wakati sugadi kiya na falle idi kiyenda bari ikiyendangi kembire lemmun kiyulli makismaru ni menu kiyulli e kembiro o ya fay biranga sasa kembire mamin jikine akadi sigiranya gabu e kembire gabu kapen nogondi sise basaron jikine adi sigiranya gabu kapen nogondi e kembire siku kamara akadi sigiranya gabu kapen nogondi alhaji Muhammadu Nyumma Kebe adi sigiranya gabu nogondi gabu kapen nogondi alhaji Madhulle Si adi sigiranya gabu nogondi gabu kapen nogondi diba fodie njikine adi sigiranya gabu kapen nogondi fodie Si okati ni ba fodie alhaji Madhulle Si faba kembira adi sigiranya gabu nogondi masamba sukuna adi sigiranya gabu kapen nogondi fodie masamba sukuna fodie Si ni koi okati na dangani kembere ba modi dabo fodie Si di sigiranya gabu nogondi okuy melule mena kundi ona kapenga ni sange gabu nogondi awa kembira kempina nya modi boy gabu nogondi na tokora modi bo kenkite minna kambire en 68 en 1968 kembire Mali ne indépendant mutu modi bo finanya Mali président na oga sangi fana be ganya e kembire Kenya nya kembire président na yugo yakare kembire kenni jani nangi no honan dangi comme wakati gabe to maka sala tese na kinan bintu fusani jikine ali sigiranya gabu Tairu Sise ali sigiranya gabu Sangun Konate ali sigiranya gabu Makambila Kulubali ali sigiranya gabu kapen nogondi Amara Dambele ali sigiranya gabu kapen nogondi Sunkar Fodie Si ali sigiranya gabu kapen nogondi Sunkar Bakari Si ali sigiranya gabu kapen nogondi Yagarin Kasem Musa Si ali sigiranya gabu kapen nogondi
Jogodaramani jikine ali sigranya gabu kapen nogondi marifodi sumunu ali sigranya gabu kapen nogondi alhaji doro si ali sigranya gabu kapen nogondi filimasire si ali sigranya gabu kapen nogondi samura sawane ali sigranya gabu kapen nogondi demba susogo ali sigranya gabu kapen nogondi banta jikine ali sigranya gabu kapen nogondi musa igati ni komo musa ali sigranya gabu kapen nogondi Bakaria Messi, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, et Kembre, Onati Fulebuna Si, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Alhaja Abdullahi Maya Si, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Haruna Tugura, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Alhaji Mamon Silajikine, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Helwan Tanjigora, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Astayuba Si, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Alhaji Jedi Bintu Si, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Isa Kebe, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Doro Marega, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Alhaji Mahmoud Dafat Kulbali, Ali Sigrania Gabu Kapen Nogondi, Joe Maga, Aro Hakel Loyandagani, Oda Kwa Kafume Gabu, Hana to Kesu Gabu Horena, Kesu di Sigram Paga Gabu, our Kunki Marundi Munya Fakira Kedi Okono Paire, Korokana Nyaredia, Allah Bulen Kama, Kembira Osuo Memaga, Onan Tikit to me, Kiani, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisawane. Kita hakle sireng ngadi. Wala kaya ni bangku ilaki kita hakle sireng ngadi. Ang dawani kesukupan gadangi gadi kunyi iman yang idang fishing ngale. Okan dua ngalam okan ikan dengan fishing ngale. Kawani digayin kin sireng sa natin no faway kale jalo. 5 minutes wa ka mga doko na wakati ngaw na defon na paske urong fayro no to kadi. Dogo final no mo ka dogo digamo ka ni hasa. Kaya ni harna fam mo sir no. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Awaga asukuli. Bon, nakula kada nanti itimna digamo français ndi. Beaucoup de monde gaéré pour voilà donc l'assistance je vous salue et vous remercie pour votre présence. Ben, on m'a demandé d'intervenir en français, bon, tout simplement parce que nos fils, nos filles et nos fils qui sont là et nos frères qui ne comprennent pas très bien le soninké et le khasonké de Bambara, bon, qu'ils puissent comprendre pourquoi aujourd'hui on s'est réunis ici au stade de Roger Freddy pour cet événement-là. Donc, je commence par remercier les initiateurs de cet événement, dont le but est de nous connaître. Parce que même entre nous, bon, qui sommes nés au village, il y a beaucoup d'entre nous qu'on ne se connaît pas. Donc c'est une occasion pour qu'on puisse se connaître et puis se voir aussi parce que ça fait un moment bon, qu'on ne s'est pas vu. Donc c'est une bonne occasion qu'on puisse se retrouver. Donc je disais que je remercie les initiateurs de cet événement dont le but est qu'on se connaisse et faire connaître aussi les réalisations qu'on a faites. Les réalisations qu'on a faites au village depuis les premiers, c'est-à-dire que depuis les premiers arrivés ici jusqu'à nos jours. Et je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce qu'il y a notre secrétaire général qui est là et il va vous donner tous les détails. Bon, tout ce qu'on a fait, comment on est parvenu à le faire, dans quelles conditions on l'a fait et pourquoi on a créé cette association, dans quel but. Donc le secrétaire général va vous donner tous les détails par rapport à l'association, par rapport aux réalisations que nous avons effectuées au village. Mais il y a une question qui se pose par rapport à ça. Comment en est-on arrivé à ça? Comment en est-on arrivé à s'unir, à se comprendre et à pouvoir travailler ensemble? Là, c'est la question à laquelle on va essayer de vous donner une idée là-dessus. Cela est dû tout simplement à l'entente. À l'entente.
la cohésion. Cette entente-là et cette cohésion-là, c'était un héritage. Les premiers intervenants vous l'ont dit en soninké, nous avons hérité ça de nos aïeux et que nous avons essayé de préserver, même si on n'a pas pu faire comme eux, parce que bon, à leur temps, on n'a pas le temps de développer tout ça. Mais comment ils étaient ensemble? Bon, nous, on n'a pas pu être à ce niveau-là, mais quand même, on les a imités un peu. Donc, c'était un héritage. Parce que dans toute union, dans tout ensemble, s'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de compréhension. Donc, comme il n'y a pas de compréhension, donc on ne pourra pas travailler ensemble. Mais la cohésion aussi, il y a une condition pour que la cohésion aussi puisse exister. C'est le respect. Quelqu'un l'a dit avant moi. Le respect. Le respect est très important. Et le bannissement du mépris. Parce que quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'entente. Et quand il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de cohésion. Parce que la cohésion, c'est qu'on est soudé. Mais quand il n'y a pas d'entente, on ne peut pas être soudé. Mais pour qu'il y ait de l'entente aussi, il faut qu'il y ait nécessairement le respect. Il ne peut pas y avoir de respect dans un endroit où il y a le mépris. C'est impossible. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui ont fait que on puisse arriver à l'entente. Donc, je ne vais pas essayer de m'étendre trop là-dessus. On peut se comprendre. Et si on se comprend, on peut s'unir. Et si on s'unit, on peut travailler ensemble. Donc, c'est cette devise-là que nous avons fait sienne et qui nous a permis d'arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Donc, franchement, moi, je félicite les organisateurs de cet événement pour leur dire encore une fois de plus, merci. Et les réalisations qui ont été faites et d'autres informations vont vous être communiquées par notre secrétaire général, Mamadou Boutchessi, qu'on remercie ici beaucoup. Je vous remercie. Merci. Donc ça va être digamos que sera que no fava yoy na tidi ibro président que ngani mo Boutchessi. Donc digame ngama donc warni digame ngo 30 minutes asuna anteringe khibar suba no warna suko sasa wasu wala na su wala na su sa ngudi berangama asuna tenga asuna fahu. Donc 30 minutes wa mababa na wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Effort Kébénia, devient association de Kare Morombe. Ok, d'accord. Donc, on a dit Kadanga et association Morondi quoi. Gabo association Agataru Morombe. Bon. Kurino kisunyanye koi ewa serefana ngara komo ngara sertu tonko kungado sawaire bo okuri na golle kenyi kunyama moga kaptana association ntarundi na déclaré yere préfecture nga Kenya ewa 91 noyali kesinu gabi gabenya nyoma Odisu Kafumei, na sunya kesbane nanti osuna loti larabane osuna mbuti larabane bo association ke tarumana ngani kebe bo programme comme on taru février toujours onari ogara kubo fa dabari misi de ke si ken falle comme gara kuben ko kenni projet no ben ngari debari nangri 1980 na lawra 2013 mais maintenant nangri 2014 na lawra legi khay golu ben ngari debari bo o fay kunya konno bo misire ke skili falle ila koy nanti misire tanan kawana sigi quoi deben no woni deben din ko sabra nanti misire tanana kawala sigi gabon konda akoyi nanti ori dema
bon ken misiri ogara fuɓe dépassé ken nogondi misiri lemme wotinata misiri lemme ken fay ken xena ken nogondi kenge mum 27 459 euros misiri lemme 27 000 à peu près 27 500 euros kenya lo ken nogondi ken anda fam bo ken xaalisi xa abugu keske xaalisi ñaari seremi kiteli i jiba nogondi na bagandi abugu ke signali quoi bon madrasa iga ille na extension kebe de warisari na fota no kafay classe sikandi fana ida ken sigindi ille na sikandi fana tana rono nga khadi na nyile na foro ken kamma quoi o gara xaalisi be de ken khadi ken ni 8401 euros ta fana nga oda million siki de ta fila ni oda million fili ado kame de ni quoi bo ken ka xaalisi ona kona gara ngani abugu keske xaalisi ñari quoi bon misiri fana kadi tapidu kube nga bono oda xaalisi ngeni pour que ni du dabar quoi na scotchon ko wayre quoi kenge mu wa 300 euros ado gollu na kurallu fe londi ventilo londi misiri hore ke no gondi quoi ventilo parce que ventilo kube nga yaadi adi batterie no kuntana no kun ko re kun so remplacer na nya ventilateur 12 volts nga quoi ken daga sigi 5455 euros arabu qu'est-ce qu'il y a on est seremi quitter l'Itibani na xaalis bagandi bon ken dañi falle centre d'accueil kebe wara ko antenne ko fay kebe no gonde kadi bon ken centre d'accueil tagay ke ñiga bono o ile na ken ka dabare à hauteur de 6410 euros arabu qu'est-ce qu'il y a no bon ken dañi falle sescom Finlandi ke banu bani ke kenyiga bono lewra ke abanu na hile na Finlandi sigindi quoi c'est comme Kurumba ken Finlandi siginde akar sindaga 42 millions 385 000 tanarate ado million fili ado tanyere ado wujunu nyeri bon ken falle travaux complémentaires li an rondi quoi comme il est na avenant nous lay quoi danti fono wa don xawana kun ka dabari boro kun su dabari ni kafay quoi ce qui fait que adaga gemu 44 millions tanagate ado millions nagati ado wujunu tamido filo no kurumba ke fa no ça fait 61 170 euros aka khalsi céramique kiteli chibandi na godo bane bagandi asu bugu 100 euros qu'est-ce que no nyari quoi kemirenga on a continué. Bon, faut que gagner 15 nogondi ba ado Qur'an kharalla ke quoi 6100 euros ken ka kini pour nandaga Qur'an kharalla ke quoi bon yerun men o kentana faut que gagner yiti lolier ke khibarenga ta fana 800 euros Finlandi 200 sikandi 200 ça fait 1515 euros. Il faut nous loli. Gabu quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire de na kini lemoni de matai quoi. 1515 euros. Non pardon. 1200 euros. 1200 euros. Bon. Pépinière qui a ni comment on appelle table et chaise. Lalu ni ko falle ka duga ko katintorni digam ko fa ko no ko lemu na dangani problem katina finu famu katinto digam ko imana suna do ko lemu nay on fami ka duga to ke ngade kara masala ngara falle way na sagay tabalindo chaise no belu gara kharalanga quoi ila tabalin girniere ke asta kaba aga golin no me ba masire ya asta kaba aga golin no me ino kunga ila tabal yo gonu TV set de quoi bodi récupérer ni transport bagandi adi freni warda gana kharalan ku fili madarsan kan yo ekolinka bo ken frenda ga 1515 euros bon et tout ko khalle kenge 1200 euros sécurité kebega dabar yirigi quoi bonantina lemu de ko ga sécurité dabar deben no wondi e wa 1000 euros en kiria
bon qur'an dursira 6100 euros docteur ogara docteur kurma kebe tout parce que docteur ngoma sasa un médecin généraliste atugare nda formation na utu janvier na lawara sasa 3400 bo gabul lempo kesin ta mana yogwana khayi angana serebe tini lenki lempo ankanga lempo betwana aragan jabini antanonga gabu nanti gawana gabun kente nanka lempo ni manime gabun kenta aragan jabini lempo ke apakaira sine so awade gana bo sino kunyer no gondo gara fube deni 18865 euros agabu keske no gonyali lempo ke khimare khakunta fotu ngadi mais c'est raison nga fotu ngadi quoi agani tambini gabu condition beno no gondi gabu ko nyanda la ibum ay initiative mu dire dulen sine wati dulen sine 1972 kenyi kirso magara har kelen kenyan continue gabu lempo a global nyanda gana har kelen ki quoi kesu khasingi limina asugili keski al gol quoi bo demando benu serebenu ga kitra ko ni kato fi sabilillah wala fu benu dabar ken kan gondi 3120 euros bon lengi manifestation ke kenya la garenga fobe ga bugu aga bu kesi logondi 990 euros bo kensu kamante nautu e wana tintalanga e 2014 na lawra sasa ogara huberu su dabari agem 175 euros berta banema bugude asubu 500 euros donc lemuno na ko aga ina ti kharsin ko benu ga bakka karaka kharsin da garantu quoi ogara kebe suko kharske ga daga nan magumbe asu da garantu intenya bo golle be khagani e duna khibare nyani me fumane khibare nyani baanu kharsin ku fankanga daga magumbe aga be su daga Allah khibare nyani sen taxaw jini jaxana kim bagandi de langar dankana ko nanti angana bagandi lengi ko taki golle ke kharsi bo awagem me kumol goy lag afan kan kawagem Allah khibare ganta awana njiri jaga kendi bawno mane kale ta gade yanke kana fam donc assez femme ça fait 115 millions 105 000 kame ado wujun ado million tammi ado siko agem kenya bon maintenant on a récapitulatif ndabari fo kaso ado fo kurman fo ben suga bon assez femme 541 millions kamo karagi ado tanarate do million bane fo miso wakam aéroma 824 922 euros 824 922 euros bon ogara fo dabari réalisation na outou 1982 na lawara legi et détail ya fay donc gabu ko harbi khamaga ga kitu nyankandi khakhasu ngaro ngumbe ad détail nya fay sere ma ga si abagande ndi quoi et ma sere ga forcer nantan na bagandi parce que na forcer khalske ga daga nan no kebe baraje ndingira nya ga ne ga forcer na bagandi bon har baraje nganda ngani bo simera na pasinte ni fone quoi bon serena ke éviter quoi faut butu kulle anna bagandi quoi bon kesin taru mana filandi ngani kebe kengani rapatriement gelia gana sirebe gana karayere kundu ogan fremutu na anteni quoi nande di kara détail be ga ken karna utu 2000 na utu 2004 na lawara lenki kota ke quoi fonkesi serebe nuga kara ogari fremutu ni girni jamane kedi ni dedi kara na utu kesi khibare ado serebe ga diga ni tusi amusa kansu quoi adaga si 86 786 euros qu'est-ce que ça eron kaski abu kenya bo koy diga mo ngara ko mo gombe jama kungana kafi yankatana khamajimbi ni serbana rantamini kembiranga khasin dagara yo fay ke quoi peut-être yo go wayre fankandini jitandini mo siri bo kutenga antira fiame kena afo hore nyai quoi
agananya serebe gana fatiere c'est funta mulai furega buli beso mulai furena nakara 86 786 euros agem Kenya 2004 de ça ça fait 56 900 000 quoi 56 900 000 agem Kenya bon feta dépense tanan wadi khari gabu association di dabarne khari kenne association tanan yotina association des ressortissants de la commune de Koulou en France. La commune qui est une commune qui est 11 villages en début Tami, Adobane, Kenya. Bon, commune de Sougaranga, Kébé Bagani, les Sine Norondi, pour que l'association qui est à Kane Morombe, Gabou, Ken association Norondi, Gabou Ana Fankankai, Ken a Naoutou de 2001, Ken association Rataou, mois de novembre 2001, dans Laura Sassa. 45 316 euros. Gabou de Kenya Bagani quoi. Ce qui fait que a 29 725 000 quoi. Bon, angana association qui continue me faire khalsi bega bou. Gabou ado de beaucoup tami gana kafi mais ça fait de mou tami lo bani. Khalsi bega continue no ni ken 43 346 000. Kada femme. Ce qui fait que angana Gabou Kallem Bagadi 29 millions qui gana Bagadi de beaucoup couteaux sur la 13 620 000. Maman femme, donc au coup il fallait doubler nandangi quoi. Maman femme, qu'est-ce que souga beaucoup kundu, a sous beaucoup 100 euros qu'est-ce que donc qu'est-ce une racine n'agara au faille. Et on va se Rebecca mamana qu'est-ce qu'on m'entend Kenny Kassimaran Yamod Damil. En premier annonce du ya la kasu kuma angaram gunanti awanan tintalanga debenda kani mauvaise gouvernance ado foto no fa ki e sasa no kuma le barani manano mauvaise gouvernance yango mama fam ya kasu ni ga edi yakundi nyakundu ngesi meri gabu alhamdulillah khara kasu no garantu ona khati wa marano anu tambundano oni noir keta digame bega konno na saw kesu kama kenya ndak wonan kaso nanti moño ñani ago kukki tendi ama karade o passé ne lemunu wonta mun la moño kiga kala khati tenno gollu kubenu ganya kan kawana fo de bar nan dango yi quoi kan kawana fo de bar nan dango bon alhamdulillah jama kebe gaire lenki kota kei kemem ta yere bo jama be gagnere jama be gaire len gabu ke be gaire lenki kota petit travail jama ke be gagnere awa doublé de nan dangi kemre ngonanti fona loy gabu onan kura de barni kenni no dum bura ko nyaa wono no kullen dora fofo de barni gabu ora fofo de barni gabu ka kenya na mania ona fito me khallenga ona kawame ona fito me khallenga nan kawame fofu ni sigira hentu ora fo gabe de barni me gona kawdu yoga ma kawame fofo kawante yimi oran tarni golle de barni kemiro ga kebe konno harbi gabun ko lemun raka kitun kinime kono kitun kinime o sullo ti lagabani o sullo ti lagabani oga golle kebe kundu ona alla golle nyaibe oga golle kebe parce que angara fofo nyanga faban kan oga kebe su ko ko oga ko mo ngombe asu daga alla golle kille nyadi a 90% asu daga alla kille ngabo do kan drenya serenga na kenja tel daga anta ko to hidi ken falle parce que angan duna mo et puis angan ko mané xaru na ka fay quoi et si mergue lan an to montenga iti nan tanga kala kimbrenga kelan ko mare mo no ko wa hay quoi kimbrenga gella ganani ngana ko to no be digamindi bo e wa sureta no rawere irawim timmandi nga jaman sunu warni mo ke sunu warni brosoro harimbe kharaga durugoto lemunu benu garni uga kebe konno durugote angana tanga jama ndenne kani ana tamperni nyawtu quoi kasa nagure anna gure bonno anna gure lona botendia anna tangu to ana adabari
so na fo kunanda na ke su to kan fallea ke su mane jamane ngare na kane mo gombe mangara war jamane ngara kane fo soronya nan kite iraga siki igi kompon alla igarni ewa menyunga iga kasunun kapame pour que jamane ngar agade na kane mo gombe ma debe ngare na kane mo gombe yo kembere harmi c'est summa décourager c'est summa intérêt personnel fay anna jama intérêt anna Kenya fay gabu ga daga kare mo gombe fofu na awa Kenya fay quoi et ni anya sabo ago kapame lenki kota ke fetia orati na anya sabo message be haragoyi asura ga mu parce que menya ngana har nyana gabu anani sira hakke be garne camera fo sere wala makamo fili sira hakke be garne anta dangini tampile sere message gabe wali anta passé de Kenya occasion bo na message ko ren passé keta gelli fofo gi qasim bagani gelanga na nga nyugo fube ewa kembere nga su quranda ngani nanti qarsi fofo nga bagani am baganda kumpan no nda anda dagarantu anda courage mutu anna maga nyugo qasim bakke ngara waro ga har meñi kebe dabarni courage nyano kaso su na meñi kaso su dimas fina kaso su dimas filani kaso su dimas sikandi na meñi kesu ni mania qasim bakke mbala ko nyeni magana qaske ga bakati mo nga ko ngara ko mo gombe meñi lawa yana tanu fili sine no gonde khalas fofo di khalle magano tuma bon ke organisation be faake kunu première édition yani bon tamulla aga kempene ke khay quoi olim ngani kebe sine su tabane onan katu ona mekafu nalli nonga nion koy me nan digamu suna digamu debe nga daga na kane mo gombe ko o suna men encourager debe nga daga na kane mo gombe mais on tamulla aga kempene kay aga na kempe kay ce qui fait que lemu oki tanga kamade oki tanga kam ya harno do saba gam harno do saba dina ke harna din kan o debe ke harna din kan ono jamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o rasuku ini o se wonteni question yo ko inge magana poser jamanga est-ce que raconta ti lengi kapekeiba est-ce que raconta ba est-ce que fasoba est-ce que o khambene keiba bo anan continent anan khambe khawama nan doa manna kabana manna avancer ni o fay ken ko nakada ka fokke mana nyi megani be na ko nakada ngani agri detail gebekini ana kesi nyakam igana to na mekafu on digamu gabu ernyo ona walla yintun kullu nyalli kiyan kaga kinya la asra makenuba donc kenga ko ini nanti ku kiyenga fe kota mo ya nga kebe awre ne nanti kesen kibara wonye mena o digena tikenga ba est ce que o digena tikenga kembre keta digame nga no kumbe agrin no koyo ko nanti anga serebe tirni ni gam galemme nanti aga lempo hakebe tukana aga la ko nanda antano ebe pourta gabure men su ale bon tukene ya atukene kamo kesi kan kesi mane $100 donc kembre keta 15 € fa difficulté ndi Kenya ma wakati nga ogarni onanto metro ko no sitinun kamma est ce que jare kenga ba kenna ngawa awa diga men fa ino nyai sasa oga ibe konno gabure men su ko man dendangani kenya $100 kebe ogarna nyi khirsum maga 15 € anya sababu na abata sa no kharangundai 15 € anya sababu nga ABCD no kharangundai to magare bo okuga kinyere sasa okana ko na manya kubenu go falle okana $100 mbagandi kudo ikan continue kharangenga dogotoronka na sahan kita okana nya sababu ikhaga ken kitana woro binam fayno nga okana nya sababu nga iga jisire minni kawaya nga finu nga mogombe finu nga kamananda ga mogombe awo $100 ke ala ka warni sabu bawone wakati kinye masoronga balani khalsinun tuga igana nakara ni sezi madeb gumenga gille nanda katia nanti awa sasa kenge ore khasezi anga kundunga ba donc kembre keta koro sundru goto na kembo go gollendi wakati kinye wakati liri diga menni me woro $100 kay angana 6 mois golli
sayro wajibin tenganga anga ma golli sayro har banen tanga anga na golli sayro ani sinendi donc qorosun dur goto o ma to falle amma daga maga kinyeno to ko ne situnun kam ma kenni na meya gunda umra do fitikenga qorosun dur goto ona golle no ndi khirsumma sayro haragana linganda ngani anga dioro akinne qasosu l'essentiel anna sayro tuga sinendi e kendangi falla kana yam bomaga comme o khirse ngere ayagani masre bintu si ado e ngey megida bullay igatini bullay kungu iyo o mitu har 2 minutes kinay agara jamaa be waraga sewoti kebe aga lawle munun na warde mo gombe si sawa kuna jare ya kawo jare ni kampare ya ni anu ngara kabar di mina wasle no chepasa warne digame no tiya jama kunini kesere sugari yere neki akite onmelu dai sababunya ana maram no khada na tafu kada na ino khada me digame moku aya sirene dinanta mbagagu kesere sugari yere neki alhamdulillah agada kuyo sufai me tamayere neki manda sababu ogana me khara daga ogana me raga orang tak boleh baru dudan, orang tak boleh baru dudan. Pasal anu nak tambahnya kalle, kami di boleh deh, aja mak kalle, ke khas mereka berusaha dah suka nak ada, sudah gara, antamu kusara sudah, kau suni kini tu kini medi, dengan akebe kau jamak kibaren, asuna dulu kau tu anan sigiran, Kenya ni umaka, golden kau tengah. Kaya masuk ke bayar mereka, alhamdulillah kau mira tu nama ni, kau kena mewar lengki. Agak boleh. Amal aku tak mungkin ada kesulitan lengki. Antarun asal terorang. Alhamdulillah, harus kerana musuh kaum mandiri. Allah kata mantoran nak jadi. Kau suni kiri muka fikir lagi. Zaman kali dia kebe, kau suni tak kau kebe. Dia kau ni zaman dah. Kini kia. Salam salam. Yawa kanu faraji. Waktu kasu ya tina pranzasika. Kenda ngi falle o khirsenga ere ayaga ni tabulaya jikine wa akine har 2 minutes inshallah no demati duwawi. Jamati harna jibi, agar dulu bukan kero dulu tujuh, orang mereka kata, digamen tak hoga kama sayur, orang sayur, dan ini ukur final orang sayur, sayur apa? Kalau sepumu, eske asli kalian kini ba? Est-ce que asuala idun kini nanti oga ke sine berisi tina waga keta size mwanga ne kiene nanti besu isa yaron kini est-ce que sura la idun tuba Allah ganna ne on ko kem falle o amurnu kubenu ka finalinga ini joueur nu mbandi ka fini i président d'honneur nu ngandi compagnie way ni compagnie stade no gondi yo en même temps coup d'envoi nga kenni Khalilou Sy coup d'envoi ni Khalilou Sy